die im Laufe der Raubzüge erbeutet wurden. 左贤是卢浮宫，从13世纪起，这里便是法兰西国王的住所和要塞，远离喧闹的市中心。博物馆大部分收藏陈列在沿河一侧，其中主要是历次征战所得。 자연에 보이는 것이 루브르 궁입니다. 13세기부터 인구가 밀집한 시테섬에서 동떨어져 프랑스 왕들이 살던 요새이자 궁이었습니다. 세느 강 쪽에 있는 갤러리에 해외 정복에서 전리품으로 가져온 많은 소장품들이 전시되고 있습니다. À Tribord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Construit par Levaux pour Mazarin, le Palais de l'Institut est le siège des académies et de l'Institut. To starboard, the École des Beaux-Arts, the Fine Arts School, and the Palais de l'Institut. Built by Levaux, the Palais de l'Institut is the seat of the academies, and the French Institute. A estribor, la Escuela de Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo XVII para Mazarin. Es la sede de diferentes academias e institutos. Steuerbord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Das Kollegium der Nationen wurde im 17. Jahrhundert von Levaux für Mazarin erbaut. Heute ist das Palais Sitz der Akademien und des Instituts. 右贤是美术学院和学院宫，是 Levaux 17世纪为马扎兰所建的，现在是法兰西学院和五大学院所在地。 에 보이는 것은 보자르 국립미술대학 및 학사원궁입니다. 학사원궁은 17세기에 마자랭을 위해서 르보가 설계했으며 한림원들 및 학사원이 소재하고 있습니다. En amont du pont des Arts, premier pont métallique de Paris mais reconstruit depuis, l'hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. Île de la Cité. Paris, qui s'appelait encore Lutèce, était limité à la seule île de la Cité. The Île de la Cité, Paris, was originally confined to this island alone, the island of the city. Isla de la Cité. En su origen, París, que se llamaba Lutetia, se limitaba solamente a la Isla de la Cité. Ile de la Cité. Zu Beginn, als Paris noch Lutetia hieß, reichte die Stadt nicht über diese Insel hinaus. 西带岛，最初的巴黎叫 Lutèce， 范围局限在西带岛。 시테섬, 파리가 류테스라고 불리던 시절에는 시테섬만이 파리였습니다. Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. The Pont Neuf, its construction was completed in 1606. At its center point, the equestrian statue of King Henry IV, who put an end to the religious wars. El Puente Nuevo es el más antiguo de París, finalizada en 1606. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV, que puso fin a las guerras de religión. Brücke Pont-Neuf. Sie ist die älteste Brücke von Paris, 1606 gebaut. Im Mittelpunkt der Brücke wurde das Reiterstandbild Heinrich IV. Errichtet, der französische König, der den Religionskriegen ein Ende setzte. 新桥是巴黎最老的桥，建于1606年。桥中央矗立着亨利四世骑马雕像，这位法兰西国王结束了宗教战争。 À bâbord, le palais de justice. Reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. To port, the Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III. It surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows. A babor, el Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud de este edificio se impone ante la capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo XIII. Este edificio de piedra y de vidrio representa un equilibrio perfecto con magníficos vitrales. Backbord Justizpalast. Dieser von Napoleon III. Wieder aufgebaute Palast umgibt die heilige Kapelle, ein Kleinod im gotischen Baustil des 13. Jahrhunderts zur Zeit der Kreuzzüge. Architektonisch gesehen wurde bei diesem Bauwerk ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Stein und Glas bewahrt. 左贤是法院大厦，由拿破仑3世重建。
院内有一座13世纪十字军时代哥特式建筑的杰作圣沙贝尔教堂。从建筑角度讲，这座石头和玻璃教堂灿烂的彩绘玻璃达到了完美的平衡。 자연에 나폴레옹 3세가 재건축한 법원이 있습니다. 이 건물 뒤에는 십자군 원정 당시인 13세기 고딕 건축의 정수라고 할 수 있는 생트 샤펠 예배당이 있습니다. 돌과 유리로 된 이 건물의 정면은 아름다운 스테인드 글라스의 완벽한 균형을 보여주고 있습니다. À tribord, le quartier latin, enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. To starboard, the Latin Quarter, center of the traditional universities, in the days before knowledge became more widespread, and when Latin was the language of study. A estribor, el barrio latino era el enclave de las tradicionales universidades donde los estudios se realizaban en latín. Steuerbord, Stadtviertel Quartier Latin. Zur Zeit, als an den Universitäten die Vorlesungen noch auf Lateinisch abgehalten wurden, gab man diesem Stadtviertel den Namen das lateinische Viertel. 右贤是拉丁区，在知识开放传播之前，这里是用拉丁文授课的封闭大学区。 이번에는 까르티에 라땡입니다. 예전에 대학들이 밀집했던 지구입니다. 당시에는 라틴어로 강의를 했기 때문에 라틴가라는 이름이 생긴 것입니다. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient du mot paradis. Il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne. En souterrain, des vestiges de culte antique. Notre-Dame de Paris. Its parvis, or square, from the Latin paradisus, is point zero for the national road system. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. Nuestra Señora de París. El Parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. Dame de Paris. Im 19. Jahrhundert wurde der Platz, der Kilometerstein Null aller französischer Nationalstraßen ist, umgebaut. Entlang der Uferstraße sehen Sie das Denkmal Karl des Großen. Und unter dem Platz wurden Überreste von Bauten der Antike gefunden. 圣母院教堂前广场上有全法公路0公里点，河岸上大家可以看到欧洲大帝夏勒马涅的雕像。圣母院地下有古代宗教崇拜的遗迹。 노트르담 대성당 앞 광장을 뜻하는 파르비라는 불어는 파라다이스에서 유래합니다. 이 광장에 전국 국도의 거리 측정이 시작되는 제로 지점이 있습니다. 강변에 샤를마니 황제의 동상을 보실 수 있습니다. 지하에는 고대 신앙의 유적들이 있습니다. Notre-Dame de Paris fut construite dès 1163 par le génial architecte Villard de Homécourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Homécourt for the bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens and Reims. Nuestra Señora de París fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Villard de Homécourt. La catedral fue terminada en 1330. Como las catedrales de Chartres, Amiens y Reims, la de Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. Die Kathedrale Notre-Dame de Paris wurde im Jahre 1163 von dem hochbegabten Architekten Villard Homécourt für den Bischof Maurice de Sully errichtet. Sie ist eine der großen Kathedralen der Gotik, so wie wir sie aus Chartres, Amiens und Reims kennen. 巴黎圣母院是1163年由杰出建筑师 Villard de Homécourt 为虚立主教所建，它与沙尔特、雅眠和汉斯大教堂同为哥特式建筑的代表作。 노트르담 대성당은 1163년 모리스 슐리 주교를 위해서 천재적인 건축가 빌라르 드 옴무쿠르가 건축을 시작했습니다. 샤르트르, 아미엥, 랭스 대성당들과 함께 고딕 시기를 상징합니다. Pillée et en partie détruite par la Révolution française, elle fut célébrée par Victor Hugo dans son fameux roman.
Le gouvernement d'alors débloqua des crédits exceptionnels qui permirent à l'architecte Viollet-le-Duc, au XIXe siècle, de restaurer la cathédrale telle qu'elle était en 1330. Vous apercevez entre les deux grandes tours son triple portail, surmonté de la galerie des 28 rois de Judée et d'Israël. Latéralement, les grands vitraux, les rosaces. Pillaged and partly destroyed by the French Revolution, it was celebrated by Victor Hugo in his famous novel The Hunchback of Notre Dame. So the government released special funds to enable the 19th century architect Viollet-le-Duc to restore the cathedral just as it had been in 1330. You can see, between its two great towers, its triple portal, and above, the gallery of the 28 kings of Judea and Israel, and at each side, the great stained glass rose windows. Nuestra Señora de París fue saqueada y semidestruida durante la Revolución Francesa. A partir del éxito obtenido por la obra de Victor Hugo, Nuestra Señora de París, el gobierno de la época concede un crédito excepcional que permitirá al arquitecto Viollet-le-Duc en el siglo XIX restaurar la catedral y devolverle su fisionomía original de 1330. Entre las dos torres, el triple portal, en los laterales, los grandes vitrales de los rosetones. Square de l'Archevêché, à sa pointe amont, mémorial pour les victimes de la guerre de 1940-45. The Archbishop's Square, the Crypte des Déportés, memorial to the victims of the Second World War. La plazoleta del arzobispado. Río arriba se puede visitar la cripta de los deportados, víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Platz des Erzbistums. Flussaufwärts, an seiner Spitze, kann die Krypta der Deportierten besichtigt werden. 主教金心花园，它的上游一端是二战牺牲者纪念馆。 파리 대주교 광장. 이 앞쪽에는 2차 대전 강제 수용소 희생자 지하묘지가 있습니다. Pont de la Tournelle, la statue de Sainte Geneviève, patronne de Paris. The Pont de la Tournelle, the statue of Saint Genevieve, patron saint of Paris. El puente de la Tournelle. Vemos la estatua de Santa Genoveva, patrona de París. Brücke, Pont de la Tournelle, die Statue der heiligen Genoveva, der Schutzherrin von Paris. 多尔奈勒桥，桥上有巴黎守护女神 Sainte Geneviève 的雕像。 La Tournelle 다리. 파리의 수호 여신인 생트 주누비에브 동상이 있습니다. À tribord, au sommet de la colline, le Panthéon. To starboard, on top of the hill, the Pantheon. A estribor, en la cima de la colina se erige el Panteón. Steuerbord, hoch oben auf dem Hügel liegt das Panthéon.